to. Hindi, oo, yan yung strawberry. Madi, ito yung strawberry. Sige na kung gusto mo yan. Yan na lang. Strawberry yata yun. Salcho din, di ba? Tanong mo dun sa babae mamaya lang niya. Strawberry. Ay, blue. O, di yan na lang. Yan siguro siyempre yung nasa baba. Yan na kayo. Ba't orange? Tingnan natin yung ating... Ano yan? Yun yung may tukwa daw. Ba't ganitong tokwa? Ah, Ay, ilaot mo ata. Ay, iba yung uso ni Papa. ano kaya ito yung ilalaot mo yan? Ito man yata yung tukwa. Iba yun. Hindi ganyan yun eh. Kala ko yung tukwa may na may kiss. bago. Oo. Yun yung in-order. Hindi naman to baboy. Hindi ko po sa'yo si Papa. Alam naman yun na yun na in-order.